Hello po sa inyo lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. Cookie Madness tayo ulit na. Okay? May ka naglalag ako. Yan. Huwag kayong magalit sa akin. Cook lang ako. Fried cook. Saya-saya na yan. Yan. Soft drinks. Ay, ano pala? Beer. Yan. Cooking Madness. Hoo-hoo. Yoo-hoo. Hoo-hoo-hoo-hoo. Okay. Okay. Nawala ng sound yung ano ko. Okay. Ano na tayo? Luto na. Caesar salad. Yan. Sa'yo na. Magluto pa ako. Beer. Sa'yo na yung beer. Pagluluto pa ako ng ano. Beer na naman. Yan. Sige. Steak. Steak. Okay. Steak. Yan. Alright. Mag-ano na tayo? Magluluto ulit. Okay. Ano na tayo? Caesar salad. Yan. Caesar salad tayo. Yan. 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 Maskulado. Gulay. Yan. Okay. Sinong gusto ng ano? O salad? Beer. Yan. Sa'yo na yung ano. Puro gulay ah. Okay. Ano? Steak? Okay. Sa'yo na steak. Okay. Ang ganda yung ano. Okay. Luto na. Coins to earn. Yan. Luto-luto lang tayo. Madlang people. Nagaya ko na yung ano. Showtime. Yan. Ikaw baboy. Ay. Sorry. Okay lang. Okay. Sorry. Okay. Rapunzel, let down your hair. Fuck you, bitch. Yan. Okay. Here's your beer. Yan. Yan. Okay. Nakaano na tayo. Upgrade. Okay, upgrade tayo. Recommended. Luto-luto. Okay, pati plato. Okay. Ano na tayo? Luto time. It's time to fry cook, bitch. Sige. Yan, sauce. Caesar salad. Yan, beer. Steak. Oops. Steak. Caesar salad. Yan. Mabilis ako, boy. Gusto mo ng karne? Ay, gulay ka. Ikaw, karne ka. Yan. Okay. Yan. Yan. Okay. Okay. Mabilis. Mabilis pala ako. Ganyan pala yung Cooking Madness. Okay. Offer.
One offer? No. I don't like offer. You can't offer me shit. Di mo ko i-offer ng basura lang yan. Ano? Yan. Yan sa'yo na yung beer. Caesar salad. Yan. Oops. Beer. Okay. Okay. Daming ano. Ala, naglag na ako. Oops. Tapos na. Timer shock. Okay. 4 star, 5 na 5 star ko na yan eh. Sa ano? Okay. Likes to get. Okay. Okay, maraming like yung kailangan ko. Okay, okay. Oh my God. Nag-mistake na ba ako? Nag-mistake na ba ako? Nag-mistake na pala ako ah. Oh my God. Wala na. Hindi na masaya yung ano, yung babae. Oh my God. Salad kayong lahat. Oh my God. Salad kayong lahat. Bullshit. Wala na. Hindi na masaya yung ano. Pasensya na. Tao lang ako. Hindi naman ako kumakain ng peking ano. Imaginary pagkain. Now. Okay. Ano na tayo? Upgrade? Anong upgrade? Okay. Upgrade. Ang tagal. Ano? Recommended? Salad. Okay. Salad. Gusto ko ng ano, i-recommended yung ano. Yan. Para tumagal ang ano. Yan. Okay. Gusto mo pa ng ano? Caesar salad? Yan. Salad. Okay. Salad. Yan. I'm fast as fuck. Yan. Alright. I'm fast as fuck, boy. Yan. Food serve grand prize. Now. Alam mo ano na. Okay, earn. Okay.
Okay, Caesar salad. Yan. Beer. Yeah. Ano na tayo? Magagawa tayo ng salad. Yan. Okay. Mabilis ako, boy. I'm fast as fuck, boy. Yan. Yan. Tapos na. So, hanggang dito na lang tayo. Maraming po salamat sa panonood ng video ko. So, ito, cooking madness na. Tapos cooking ano. So, maraming po salamat sa panonood ng video ko. Kung bago ka pa sa YouTube channel, subscribe na po kayo. Okay. Ano yung ilong ko. So, ayun lang tayo. So, thank you so much for watching my video. Kung bago ka lang, subscribe na po kayo. So, ayun lang tayo. So, thank you so much for watching. Ayan lang tayo. So, thank you so much. Bye!